Nobyembre 22, 2025, Sabado han ika-3 kag 3 nga semana han katuigan nga memorial ni Santa Cecilia usa nga birhen ug martir. Nga naton ebanghelyo yan ang adlaw in kinuha didan ebanghelyo sumala kan San Lucas kapitulo 20 bersikulo 27 tubtub ka 40. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Lucas. Dinaop kan Jesus in pira nga mga Saduseyo. Amo inihiraan na siri nga waray na pagkabanhaw. Nagpakianahira ha iya. Magturutdo, nagsurat hi Moises hini nga balaod para haamon. Kung mamatay in usa nga lalaki ngan mahibilin asawa nga waray mga anak, kinahanglan asawahon han iabugto nga lalaki an nabalo basi mag-anak hira para han namatay. Niyan may adahad to 7 nga magburugto nga kalalakinan. Nangasawa ang gimamagurangi nga namatay nga waray anak. Ngan pinangasawa han sunod nga manghod an nabalo nga babayi. Nga niyan han ikatulo nga manghod. Amo gihapon an hinabo nga tanan nga 7 nagkamatay hira nga waray anak. Akatapusan namatay ang babayi. Niyan haadlaw kun mabanhaw na ang mga minatay, kanay man hiya asawa. Kay an 7 nga magburugto ng asawa man ha iya. Nagbaton ni Jesus sa ira. Nag-aasawa ang kalalakinan ngan kababayinan hini nga panahon. Kundi ang kalalakinan ngan kababayinan nga takus hin pagkabanhaw ang mga minatay, ngan pag-ukoy ha panahon nga ti arabot, diri na mag-aasawa. Sugad hirahin mga anghel ngan diri na mapatay. Mga anak hirahan Dios kay nabanhaw na hira. Nga nagpapamatuod hi Moises sindayag nga may pagkabanhaw ang mga minatay. Didahan sinurat nga nagsaysay mahitungod han naglalaga nga tanom, naghinabi hiya hiunong han Dios nga amo ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ngan Dios ni Jacob. Kareg signon hini nga Diyos siya han mga buhi, tiri han mga minatay, kay haiya buhi an nga tanan. Nagyakan inpira nga mga magturutdo han balaod, maupay nga pagkabaton magturutdo, ngan waray nahira mga has hin pagpakiana haiya hin bisan ano. An ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Didahan natin ebanghelyo, sugad-sugad hin maupay an pakianahan mga Saduseyo. Pero mga kabugtuan ini nga mga Saduseyo an iraungod nga tuyo in pagbitik kan Jesus. Karayag nira nga dakpon Jesus pinaagi hin pagbaton hindi ri asya. Karayag nira nga siyahan i-deny ni Jesus an pagkabanhaw. Kay ini nga mga Saduseyo diri na tuod han pagkabanhaw. Ngan para haira iton Biblia amuan siyahan nga limala nga libro didahiton daan nga ginsabutan or Old Testament. Ikaduha karagnira nga idinay liwat ni Jesus iton balaod ni Moises mahiunong han pag-asawa. So kun ano man an pilion ni Jesus in magagamit nira kontra haiya. Dida hini nga ebanghelyo gin klaruhan lugod hera ni Jesus kun ano iton pagkabanhaw. Nga siyahan igin susumat niya nga iton pagkabanhaw diri continuation o diri extension iton aton tunanon kinabuhi. Kareg sigun nga iton pagkabanhaw waray na pag-asawa siring ni Jesus kay mahinunugad na kita iton mga anghel. Kung susundon lagi hap iton balaod din ya kalibutan, magkakamayada kasamok o diri magkakaturuhay dito sa langit. Ikaduha, gin sumatan heran Jesus nga iton Dios, Dios iton kinabuhi. Diri hiya Dios iton kamatayon o kasakit o diri hiya Dios iton sala. Nga nigin pakita niya ini, didahan iya tinatawag nga ministry. Aniya pagpasamwak kan maupay nga sumat, inupdan hin magupay nga mga buhat.
Mga kabugtuan, gaano man kadamo iton aton problema ngan kakurian nga aton ginaagian din kalibutan, inautunta diri kita mawarayan paglaom kay tinuod iton pagkabanhaw. Gaano man kaungod iton kasakit ngan kasuol iton kamatayon, ginpapahinomdom kita nga iton Dios iton kinabuhi. Ngan iton langit lugar kundiin may ada kamurayaw, may ada paghigugma. Ngan bisan kun anhi pala kita kalibutan, kun mahibabaro kita hiton pagtuo kontra hiton kahadlok o pagpasaylo kontra hiton pagdumot, inaguukoy kita hin kinabuhi nga langit nun, kinabuhi nga Dios nun. Sanglit mga kabugtuan, hinautunta diri kita mawara or diri kita hingalimot hiton realidad nga mas makusog iton paghigugma hiton Dios kaysa iton ano pa man nga problema nga naabuta aton dinhi kalibutan. Mag-focus unta kita hiton mga butang nga langit nun, diri la hiton mga butang nga kalibutanon. Kay iton mga butang nga kalibutanon asya madanay iton nagdadaraha aton ngadto hiton pakasala o hiton karatan. Yan ang adlaw mga kabugtuan, pag-ampo kita hiton Dios nga tagan kita hiton grasya, hiton kadasig nga igukoy naton iton aton pagtuo, haluyo hiton mga kakurian nga problema nga pagsulay nga naabot dedet aton kinabuhi, nga diri mawara iton aton pag-focus nga dahiton kahimo hiton Dios, ang kahimo nga nagtutudduha aton hiton pagiging maluluyon ang kamahigugmaon hiton aton igkasitaw. Amen.